हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल प्रिया सुनील मेमोरी ब्लॉग। तो गाइस आज टाइम 4:30 आ बहुत जोर वर्षा होची आ बरफ भी बाहर पड़ुची छोट छोट आ मैडम जो घड़घड़ी मारनी घड़घड़ी को से पूरा डरिकी छानिया मत कहला गंजी पिन ना घड़घड़ी मारदब गंजी पिंधेली। तो बाहर को जाई होनी आम झरकार बसिकी बाहर खाली देखुचु देखो छुआटा घर घड़ी को डरी जाऊँगी। तो से आम ठिया घर भितर बिजुली तो मारुची बहुत जोर पूरा बहुत जोर बिजुली। आम आम झरका यहाँ झरकार बाहर जो ठंडा ठंडा पवन लाइन पड़े तो आम बाहर ठंडा पवन सब ये करचु बाहर महसूस करचु। रेडी देखो हेपटे गोटे छुआ डाकुची झरकार आउ बरफ पड़ुची बाहर को जाई वर्षा भी बहुत जोर रही। जय जगन्नाथ सांग मैंने वेलकम करछि हमर यूट्यूब चैनल रे लाइक सब्सक्राइब आउ वर्षा तो होची हमें घर भीतर अछु से लाइन भी नहीं बोले लाइन भी नहीं झरका पाखे ठिया है कि वीडियो ब्लॉगटा शूट करछो लाइन नहीं बोले भल देखा ना अंधार देखा ना एडा हला हम झरकार पाख सब छाड़ी गला ना वर्षा टे चलानी बरफ हल्के पकौनी खटा खाली चुमा मार पकड़ खटा कौन कर धरची ना वर्षा छाड़ू आम छात घर को जीव माहौल देखो के कौन छतर एन तो जाइबन वर्षा पकाउछ बोली बर्तमान हल्का हल्का वर्षा पकाउछ छाड़ी टोटाली देखु बाहर भ्यूटा केमती अच्छी हल्का अंधारिया अच्छे जो बहुत जोर अंधारिया होता वर्षा टे पकाउछ से झाड़ू कर आसी ना आसवा टे ब्लॉग टी आम एंड कर घर बाट टी पड़े आसली यहाँ तले गोटे घर तैयारी चलती लैट्रिन बाथरूम पुणी वर्षा पकड़ा स्टार्ट होगला। बर्तमान मैडम आमर किचेन घर को जाती किचेन घर कौन कर आम चुप चुप जाकि देखा देखा कौन कर मुझे तो अलरेडी देखी सारे थरते मुझे धीरे धीरे जाऊँ देखिए मुझको स्माइल बाहर है देखिए कौन कर लाइन नाई आम इनभर्टर बोल्टा से डिम होगा कि भल से देखा अंधार अंधार देखा जा देख मुड़ी भजा आउ चटपटिया पाग चिंगीगला लो मात्र राति ये रातिगला ये पूरा रातिगला देख से कौन कहते आम या छात उपर नहीं जीव छातटा चेंगीगला मत कौन ड्रेस देदेल दब बोल कान बोल सुट कर यहाँ आम मुढ़ी भजा प्रिपेरेसन चलती वर्षा पाखे आज कर फाइनाली धरिकी आसिले मुझे कहली जे मो कथार भैल्यू ना ना जाऊन तो मत कौन देखो तो सी गले भाई को दवाई
फाइनाली आमर मुड़ी भजा पड़े आसला हेले से बर्तमान समस्त को दौरान घरे ये से खाई ना से धरिकी आसवे खाब भेरसुंगा पत्र भी पकाई पका ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ବୋଧେ ଖତରନାକ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଭଲ ଟେଷ୍ଟଟା ସିଏ ବି ଆସିବେ ସେ ବି ଆସିଲା ପରେ କରେ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମୁଢ଼ି ଭଜା ମିକ୍ସଚର ସବୁ ଖିଆ ଚାଲିବ ଉଡ଼ଣି ଦେଇକିନା ଆଜି ପୁରା ନୂଆ ବୋଉଟି ଆମର ବହିଛି କାଟି ଉଡ଼ିଆଣି ବୋଉଟି ଆଉ ଏହା କ'ଣ ହଳଦିଆ ହେଇଯିବେ ହଳଦୀ ପକାଯାଇଛି ମୁଢ଼ି ଭଜା ଆମର ବି ସେମିତି ଆଗରୁ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ହଳଦୀ କହିଲେ ପଡ଼ିନି ଟିକେ ହଳଦୀ ପକାଇନେ ପୁରା ହଳଦିଆ ହଳଦିଆ କରି ପକାଇଛି ଏଇ ପତ୍ରଟା ବି ସେ ପକଉନି ମାନେ ପତ୍ର ତ ଖାଇଦେବ ବୋଲି ବନେଇଛି ଏଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ପକାଯାଇଛି ନା ଔଷଧ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଖାଇଦେଉଛି ଉଡ଼ିଆ ବୋହୁ ଦେଖାଉଥିଲା ଉଡ଼ଣି ତଳେ ପଡ଼ି ସାରିଲାଣି ଏଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଲୁ ବା ଆଜି ବାହାରଟା ମସ୍ତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ତ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଗରମ ହୁଏ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଏଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରୁନୁ क्या କ'ଣ କହିବ ଜାଣିନି କ୍ୟାମେରା ଫୋନ୍ କହିଲେ ତାର କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ଫୋନ୍ ନଥିବ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ମୁଁ ଏଟା କରିବି ସେଟା କରିବି ଏ କରିବି ସେ କରିବି ଦେଖୁନ ଖାଉନି ବି କ୍ୟାମେରା ବନ୍ଦ କଲା ମାନେ ଏମିତି ଯେ ଏଟାରେ ଖାଇବ ଯେ ମାନେ ବାଇଆ ହେଇଯିବ ତମେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଖାଇବ କିନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ଅଛି ନା କାଳେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖିଦେବେ ସେଥିପାଇଁ ଖାଉନି ଆଉ ବୁଝିଲ ହିସାବ ପୁରା ପୁରା ସତର୍କ ଫୁଲ ହିସାବ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ କ'ଣ ତମଠୁ ଅଳ୍ପ ଖାଉଛି ଦେଖ କାର ବେଶୀ ଆମେ 4 ଜଣ ଖାଉଛୁ ଆଉ 3 ଜଣ ଆଇବେ ଆଉ ଏ ଜଣେ ଦେଖ କେତେ ଖାଉଛି ସବୁବେଳେ ଖାଇବା ଉପରେ ନଉଛ ଆଉ ତମେ ତ ସବୁବେଳେ ନାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଖାଲି ଦିବ୍ୟା ଯାଇକି ମାରୁଛି ମତେ କହୁଛି ଖାଲି କାଇ ଖେଳଟେ ଗଲନି ହେଟା ମୁଣ୍ଡେ କେମିତି କରୁଛୁ ତୁ ହେଟା କେମିତି କରୁଛୁ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଖାଲି ବିଧା ମାରୁଛି ଦେଖୁନ ଏଟା କହିବା କଥା ତୁ କହିଲେ ସବୁ ଠିକ ମୁଁ କହିଲେ ଭୁଲ ହାତବେଳୁ ଖାଉନି ହଁ ଜାଣିକି ଖାଉନି ଅବଶ୍ୟ ଏଣ୍ଡିଙ୍ଗ କର ତାକୁ ଜୋର ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଆଜି ଭଲ ଲାଇନ୍ ତ ଲଗାଇନି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଏତିକି ଅପଡ଼େଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନୂଆ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆହୁରି ଏଇ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ଲଗ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବ୍ଲଗ୍ ଆସିବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ରହିଲୁ ମୁଢ଼ି ଖାଇବା ହାଟ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି ଦମଦାର ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି ନହେଲେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଢ଼ି ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି ସେ ଦେଖୁନ ଖାଉନି କାଳେ କ'ଣ ଆପଣମାନେ କହିବେ ବୋଲି ସେ ଖାଉନି ଏନେ ଭିଡ଼ିଓ ରଖୁ ଖାଇବାରେ ଲାଜ ହଉନି ଖାଇବାରେ ଲାଜ ଏନେ କ୍ୟାମେରା ଅଫ୍ କରୁ ଏମିତି ରେଟ୍ ଖାଇବ 1 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ଶୋଷ 2 ହାତରେ ଭାଙ୍ଗୁ ମାରିବ ଖାଇବାଟା ତାହେଲେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହଉ ରହୁଛୁ ଆମେ ଏଠି ଆପଣମାନେ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥାନ୍ତୁ
ବଡ଼ ମତେ କହୁଛି କୁକୁର ଭଳିଆ ହବ ସାନମାନଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ବଡ଼ମାନଙ୍କର ଆମର ଢେର ସାରା ଆସିବା ଦରକାର ଦେଖେ ଏପଟେ ଦେଖେ ଆମ ବଡ଼ ବଡ଼ମାନଙ୍କର ଢେର ସାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମର ଦରକାର ପ୍ଲିଜ୍ ଏତିକି କୋଅପରେଟ୍ କରନ୍ତୁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ ରହୁଛୁ ଆମେ